L'équivalent d'une vie d'homme s'est écoulé depuis la fin de la guerre d'Algérie. Ma génération ne l'a pas connue. Sommes-nous aujourd'hui condamnés à vivre à jamais dans l'ombre de ce traumatisme pour nos deux pays? Il est temps de clôturer ce deuil. Il faut pour cela avoir le courage de dire les choses et de ne céder à aucune simplification. C'est ce discours de vérité et de complexité que j'ai toujours tenu et que je tiens aujourd'hui. Dire que la colonisation a entraîné la négation du peuple algérien, que cela a produit une guerre qui n'était pas digne de la France, parce que des actes inhumains, de la barbarie, de la torture ont été commis, qu'elle a brûlé irrémédiablement l'âme de milliers de jeunes soldats français. À tous nos anciens combattants, je veux ici dire, vous êtes nos enfants, les enfants de la France, les enfants d'un État qui doit assumer ses responsabilités. Mes propos n'étaient pas destinés contre vous, en rien. C'était simplement reconnaître une responsabilité de l'État français. Et nous ne devons pas nous dérober. Mais aussi dire que la colonisation a introduit une modernité par effraction, que des dizaines de milliers d'instituteurs, de médecins, de fermiers ont beaucoup donné à l'Algérie. Dire que les pieds noirs ont été les victimes de la politique algérienne de la France, avant comme après la guerre. Une colonisation à sens unique ne leur a pas laissé d'autre issue que de quitter brutalement et à jamais les terres où ils étaient nés. C'était une injustice et c'est encore une souffrance. Dire que les harkis ont été les victimes de la trahison de l'État français, que nous les avons abandonnés alors qu'ils s'étaient battus dans nos rangs, nous avons commis une faute comparable avec nos interprètes afghans. C'était une trahison. Dire enfin qu'il est temps de laisser le passé passer. Sans repentance, et j'ai toujours été clair sur ce point, mais sans refouler aussi. Et je ne céderai rien à tous les responsables politiques qui aujourd'hui cherchent à instrumentaliser notre histoire, à instrumentaliser mes propos à des fins clientélistes ou électoralistes. La France et l'Algérie doivent cesser de se renvoyer leur passé à la figure, directement ou implicitement. L'Algérie occupe, dans notre histoire et dans notre présent, une place bien plus large, bien plus profonde, bien plus importante encore que celle de la guerre d'Algérie. J'ai pu mesurer cette semaine, en me rendant sur place, que la France est aussi pour l'Algérie bien autre chose que l'ancien colonisateur. Je crois que nous pouvons construire une relation nouvelle qui n'enlève rien à la mémoire de chacun, qui reconnaît la mémoire et les blessures de chacun, qui reconnaît les douleurs de tous, mais qui, en les réconciliant, les dépasse pour regarder vers l'avant. C'est cela le défi de notre génération, construire un futur apaisé pour notre pays, la France, et pour notre relation avec l'Algérie. تحدثتم عن فرنسا. شاهدنا أمس استقبالكم لوزير الخارجية الفرنسي، وأيضا كان لكم لقاء مع الرئيس الفرنسي على هامش مؤتمر برلين، لكن هذا لا يمنع من ملاحظة أنه في الفترة الأخيرة محور الجزائر باريس شهد بعض التوتر، وكانت هناك يعني حتى الاتصالات كانت متأخرة مقارنة مع الدول الأخرى. هل هذا يعني فتور في العلاقات بين البلدين؟ وما هي رؤية رئيس الجمهورية لمستقبل العلاقات مع دولة لدينا معها علاقات ممكن معقدة تاريخيا، وأيضا علاقات اجتماعية إنسانية سياسية اقتصادية؟ كيف هي سياستكم الخارجية مع هذه الدولة؟ شكرا. سي صح، عرفت مرحلة تاع فتور،
لما اعتقده الجزائريين أو ثقلوا من أنه تدخل في شؤون الداخلية. تصوروا تصريحات أيام الحراك ومن بعد الحراك نعرفوا باللي اليوم الجزائر بالجيل اللي راه طالع وبقيادتها ما نقبلش بأي ثمن أن تكون علينا وصاية. لسنا محمية لا نتاعهم ولا نتاع غيرهم. دولة حرة تبني في المستقبل تاعها سالمة، سلمية ومسالمة. تفهموا الموضوع، نظن إذن هما تفهمنا على طي الصفحة وما نعاودوش نطيحوا في الأمور هذه. احنا الجزائريين من الجزائري البسيط إلى أعلى مسؤول حساسين جدا فيما يخص السيادة الوطنية، وبالأخص لما تجي من المستعمر القديم. هذا خلاص تجاوزنا المرحلة هذه، نعاودوا نبنوا على أسس جديدة. وقعوا فيه، قلت له أنا أغلب الشيء اللي صرا بيناتنا كان رد فعل تاعنا، ما كانش فعل من البداية منا. البداية دائما تجي من يعني كثرة الهضرة، ماهوش ربما الرئيس الفرنسي ولا، ولكن تقول فيا كلمة نقول لك 10. هذا ما كان. تحترمني أحترمك، ما تحترمنيش ما أحترمك. تبغي نتعاملوا في كل ملفات ند للند. أنت عندك الحق تدافع على مصالحك، ولكن ما تمنعنيش أنا باش ندافع على مصالحي. هذا هو إذا الأجواء تصفت، فهموا في النهاية. ربما كانت هو شوف المشكل اليوم في كل الدول هو اللوبيات. فيه لوبي في فرنسا بالأخص، فيه لوبي عنده كراهية خاصة للجزائر. فيه لوبي آخر يغذي الكراهية للجزائر لمصالحه، باش تخرج الجزائر هو يقبض بلاصته. وهلم جر من اللوبيات. أنا فهمناهم. احنا ما عندناش لا لوبي لا تحب ولا كراهية. احنا عندنا مصالحنا وكرامتنا واستقلالنا وسيادتنا. اللي احترم هذا الشيء مرحبا به نحتضنه، ما احترمش الله غالب. فيه عندنا دول صديقة، فيه اللي تفرح لينا منين نفرحوا، اللي تتألم لينا منين نتألموا. فيه دول وباقي خليها المستقبل.